yuku zewi omagbaje ya zewi wona to naye machi sa barka bai ubokun amula puwa badasa masaya mai tukwaito sai shekula gai ije abo baba banji iya amula puwa diga amula puwa mai eya je Jesu mba che pumalo bale amula puwa asaba to pamula ba to kwan kon obokun ekwe shekwa shiri akwe na bai yata aza ba filo na mula na zai ba to lon aza ba banji ba che iwa ai daja pe na ye mi ma dabuda iya ji mba to kwan kon ba to sanu shekwe be ma kwe nai nsi to me pe an pe abai kuma suno ma dabuda pe Kamin ba jogo na zai ba lan koku alu lo mbate ji alu amane asana beji ai wajo wato ifyo beji fi waje ai to pamula ato sonu ko de fi de pamula pam to alu lo ko to go aje ba ifyo na bai ifyo ba pamula nbian mosin asa ifyo beji fi waje asa ni tonu ifyo ba won je na je na ishekwe bada nluka shekwe bada wige Mariam ọba Yusufu asa beji ba waje ko gan si malaika bada Mariam wa gogo ba lanu bo wa ma I abayu ge Yesu yada gan ko kwa yuna to ta wo ko zan gbaye nwo wewe imo to se ko boda ku wige bi ko iwo ni o to be ko zan gbaye o ama o gbo nugun ba we ni ba gwaje npa u gana ba to be yin ba yan liyon nlo ninu Yakubu asa Yakubu be lain ko gbogbo eyet na ba we gba yin ko ita asa obo poche shekwe boda gan wa gan weji nge o gawe ko na ba ba paje to heje shekwe boda ko wilo asa ife jife waje asa nto ni fe ba fianjo haje ko sun abayi ta be ko ni sheko ko gwa gboga ayin kwa mula panu o teji osan ife ba fianjo ko osan fi ba won je na je abi an ko ile na imo be ba chibulo osaza gbogbo ye ogbo ya to fi agodina linu an ke abawola okun hola okun wata ya bia wajele dazato to be ko ni ko to gbin lo lonu se ko chi malo sa fi bo waje ya mi fi nje e na bo pamula je obo Jesu nko to go ajiko aya wajo asa fi bo yi fi waje ko to yin osan ifi ba wato paso ho ji bi ko yin agna ho ba gangan ozo ju o nugun yi gangan agna onugun yi gangan na yin aye wata agna onugun yi gangan na yin aye nsa agogo suwe agaho ije agogo sabade gaho iya he agogo sumusun dai gaho aje za dele yen sha agogo osuko gaho na jena agogo ogun oba boko na agogo ojiho de agogo ye ju lai halo ti tukoche ye ju lai ha yin boko iche ye ju lai ha yin boko iche to osani to nu ife ba shi lonu asanto ni fi ba gwa ka na je ko fi agwa na je un onu gun wo ye he o wa jin ko iyeye un ko na wo mu he amato tuwa ya pa
ho bo ayan har haje bi ko hni abo ba gun nu gun ko yi eyan da pani ni ku an pa shasha ta papa lo wa he to ho yi ni haje lonu ha ma bui tèmi gana wo we se fi bo saje to mi ho na ba chon to mi ho fi ba chon osana bo ji agwaje osantonu na ba gbaje akayan gamiya ko yi jimu bo ko jimu be jimu ma fu wo ko jimu ma dogo ko jimu nagma bo ko jimu bo ko ifi ajebwa ko to uge fi gwa jege fi anya jebonu fite dabe chana je ko fite jin abe chana je ko jin bo mananu onnu be yo ho ba je han atajo gangan ko sin ga ho ko wo jin ha bo ho ama to tu do lo so sa he ajin lai so sa he ajin lai ko te jin bo mananu asana bo ji apa fi gwa je ko te jin bo mananu ha gwa bi an ko mo ba ko ha shanu mo ba fi ji fi gwa je ngo ji bi ko ge ti adan he kwa du a ji lo bo mananu nge je he yenu ngo be sa so na we nsu bugba fui na gmadai to dashi anu mo ba mahusu aya agwajo abati zakai nlode ne nogun abati bi ko igben ya gwaje okoni jigbo mane ama osa nfe jiro na bi ko jigun ba ko na nogun jigun ba kwa sha ugo geji atod nanu kwa ugo ni o chakata fi zeni kwa ugo ni o chakata fi onugun ko o chakata fi ogun kwe kwa ugo o be mi ha pia hunsu kwa ugo o be mi ha go go to be jajo kwa ugo o ba ju won ba ho mu ban haje odo o bugba to lapa ba yin e jini pa e na yin gangan to abe cha ba pati bien lo osana boji agbojo osana boji agboje osanto na ba wayan osanto na ba wu ajewa ikun osanto na ba daje boda kasan osanto na ba daje agborogboro te an biaje gan basun haye bi ko to wa lahun ko haye nugun to wa lahun osayin ni to osana boji agboje ali echa ba ngba to gbian aje agbojo ko yo ko abuna je gan osana boji agboje nfiaji njebole aso iwese so kan gun ni mo ibo godo gbe dai ubokun yi ko ba ti ana borka na yesi amin amin